बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि इंजीर के तिबी फ़वाइद क्या हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इंजीर एक जन्नत का फल है और इंजीर का ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है और अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम भी उठाई है। और इंजीर का ज़िक्र जो है वो जैतून के साथ भी आया है, यानी वत्तीन व जैतून, यानी अरबी में से तीन कहा जाता है। इस हवाले से इसमें बेहद मुफीद जो है वो अज्जा पाए जाते हैं और ये ग़िज़ा का काम भी करती है, यानी खुश्क ग़िज़ा के तौर पर इसे लंबे अरसे तक महफूज रख के ग़िज़ा का काम लिया जा सकता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने जो इस पर तजर्बात किए हैं, उनके तजर्बात की रोशनी में इंजीर में प्रोटीन वाफिर मिक़दार में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें फौलाद भी है, इसमें फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, यानी ये मादनियात का ख़जाना है। माहिरीन तिब ने इसका मिजाज उज़लाती गुदी मुकर्रर किया है, ठीक है, और यानी खुश्क गरम। अब हम आपको इसके तिबी अफ़ाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि चूँकि इंजीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो अपना वज़न कम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ग़िज़ा कम की हुई है, तो उनको इंजीर लाज़मी तौर पर खानी चाहिए। ये एक लजीज़ जायके वाला फल है जिसको खुश्क और ताज़ा दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मिक़दार खुराक एक दिन में 3 से 5 से 7 दाने तक ये खाई जा सकती है। अब हम तरतीब के साथ इससे जो मुरक्कबात बन सकते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि ये मुलय्यन है, ठीक है, मवाद को पिघलाकर खारिज करती है, इसलिए कब्ज़ में मुफीद है, बवासीर में मुफीद है, लेकिन बवासीर बादी में ये मुफीद है। अगर बवासीर खूनी है तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें तो इंजीर को आप चने और किशमिश के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो तरकीब है उसमें भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद। ये मुरक्कब जो है ये बेपनाह मुफीद है और अपने अंदर बहुत सारे विटामिन रखता है। यानी ये जो आप ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, नैरोबियान के इंजेक्शन हो गए, कोबालमिन के इंजेक्शन हो गए, मेथी कोबाल का इंजेक्शन हो गया, या फीफोलविट के कैप्सूल हो गए, सेंगोबियान के हो गए, तो ये मुरक्कब जो है चना, किशमिश और इंजीर का ये इन सब से बेहतरीन मुरक्कब है, क्योंकि वो जितनी भी ताकत की चीज़ें हैं वो अद्वियात हैं और अद्वियात कभी भी खून का हिस्सा नहीं बनती, वो जिस्म से खारिज हो जाती हैं, जबकि जो ग़िज़ा है ये हज़म होने के बाद खून बनती है और खून का हिस्सा बन जाती है, इसलिए इनका असर दायमी है और उनसे ज़्यादा है। तो ये एक वक्त की खुराक है, ये आप सुबह और शाम खा सकते हैं। हामला के लिए भी ये मुरक्कब बेहद मुफीद है और उसकी ताकत कुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जिनसी कुव्वत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके लिए ऐसी ख़वातीन जो लिकोरिया का शिकार हों उनके लिए भी ये बेहद मुफीद है, यानी इंजीर का इस्तेमाल। अच्छा, इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो शहद के साथ है और जैतून के साथ है, ठीक है जी। 1 किलो शहद ले लें और उसमें 1 पाव इंजीर जो है वो साफ़ सुथरी करके एक इंजीर को 4 टुकड़ों में काट लें और ये टुकड़े जो है
وہ آپ شہد میں ڈال دیں اور کسی مرتبان میں کپڑے سے باندھ کر اس کو ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر تیز دھوپ پڑتی ہو۔ کم از کم یہ مرکب 1 ماہ پڑا رہے، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، یعنی ایک بڑا چمچ چاولوں والا، ٹھیک ہے، وہ بھر لیں۔ اس میں یہ ترتیب رکھیں کہ 8 ٹکڑے جو ہے وہ انجیر کے آنے چاہیے، یعنی چونکہ آپ نے 1 انجیر کے 4 ٹکڑے کیے تھے تو اس حساب سے 2 انجیر آئیں گی اور ان کے 8 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس میں جتنا شہد آئے یہ آپ مقدار خوراک صبح شام استعمال کریں۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، پروٹین کا خزانہ ہے، مردانہ قوت خوب پیدا کرتی ہے، گوشت پیدا کرتی ہے، اور اس کا استعمال سے جو ہے وہ بیماری انسان کے قریب نہیں آتی۔ یہی ترکیب آپ نے زیتون کے ساتھ بھی استعمال کرنی ہے کہ زیتون 1 لیٹر ہونا چاہیے اور اس میں انجیر کو کاٹ کر آپ ڈال دیں، اس کے وہ 1 ماہ تک پڑی رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اسی ترکیب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد بھی کم و بیش یہی ہیں، گویا انجیر جو ہے وہ ایک طاقت کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ انجیر کو آپ لمبی مدت تک محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ غذائیت کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، یعنی بلغم کی وجہ سے موٹاپا ہو گیا ہے، تو آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، غذا آپ نے چھوڑی ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ کمزوری ہو جائے گی، اور انجیر کے 3 سے 5 دانوں میں اتنی قوت ہے جو کہ 2 سے 3 یا 4 روٹیاں جو آپ کھاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے وزن کم کرنا ہے تو خوراک کم کی ہوئی ہے، اس لیے انجیر جو ہے وہ اس کا بہترین بدل ہے۔ ایسے نوجوان جن کی منی کی رپورٹ میں ان کے سپرم جو ہیں وہ کمزور بتائے گئے ہوں، ان کی حرکات بہت سلو ہوں، تو ایسے نوجوانوں کو انجیر لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ان کے لیے بہت مفید ہے، اور منی میں موجود جو سپرم ہیں ان کی موٹیلٹی کو بہت زیادہ بہتر بناتی ہے، حرکات کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی لیب رپورٹ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ انجیر کو ضرور استعمال کریں گے۔ اچھا، انجیر کے استعمال میں کچھ احتیاط بھی کریں کہ کیسے کن لوگوں کو انجیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو خونی بواسیر ہو، ایسے لوگ جن کو السر ہو اور خون آتا ہو، یا جن کو نکسیر بہتی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو انجیر کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے معالج کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ اگر انجیر کو بھگو کر استعمال کیا جائے تو پھر اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ دیکھیں، آپ انجیر کو بھگو کر استعمال کریں یا خشک استعمال کریں تو اس کا مزاج نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ بھگونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کہ اس کو چبا نہیں سکتے، ان کے دانت کمزور ہیں، تو وہ اسے بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔